Ati pagkatangan tati motor ya. Ay, datayin. Maya. Mayo. Yung inangat ng motor nyo. Ito, pagdamagan tayo. Sir, kaya't yun ti kabarbaro nga motor, natipid, ken na komportable nga usarin. Nababae dahil na sir, weno ka. Ayos lang sir, natipid ti gasolina, pangmasa, mabali nyo usarin mapan eskwela. Kasano na may tapal kami? Hanga problema sir, at the break na, ken komportable ka nga rod. Ang may lagagikat ka din na dito eh. Haan Mio. sir, Mio. Mio detoy sir nga kabarbaro, new model. As makinam sir, kompleto pa ilaeng sa Nagalismit ito daw na. na. Kasano na may kaglisa kung di pa may pakpaktolok ta highway eh. Mayat sir, sir, dito ito offer me. No, gumatang kay Tibiyo, at dapat ti DVD player yo nga pangbuyan niyo ti pang pamilya. Nagchatin yun. Men sir, dapat pasurot na nga, Nagmayayot. wow, magic Gumagatoy. scene. Sir, dito di magatang yo ay ma-freebies yo Hindi, nga 100 yan. Yan, 110 yan. 100 N sir, 100 neutron. Mayat, sir. Neutron. Nung atangin nyo dito sir, mabalin nyo hulugan, ken mabalin nga i-cash out. 65,000 lang i-cash out na dito sir. Ah, yeah. Nyapit yun sa nagduma-duma nga lang ko yun. Ado pa sir, at dapat ti Wave 125. Parang maganda to. Makitam sir. Parang mas Sir. trip ko to. Pwede yan sir. Nakirasang met tugaw na. Mayat sir, talagang gasta dito sir, tapnuhan kami paglis, preno ka. Hindi, timakunam kin dito tugaw nang nakirasang yan. Napintas sir. Maya, dito yung tigay ko dito yun. Local sa net. Haan sir, dito ko, made in Japan. Made in Japan. Honda. Wala bang made in Korea dyan? Made in